त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीपरमात्माय नमः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वादश स्कंद चतुर्थोध्याय। जय गुरुदेव बाबा महाराज जय बाबा महाराज। चतुर्थोध्याय। कलय जे चारि प्रकार जे मध्य तहिरु निस्तार हरि कीर्तन रे जे गुण चतुर्थे होइछि वर्णन। श्री शुकवाच सुख कहती परिचित शुण हे कालर चरित। कालरन्वय जे गति ता सूक्ष्म केहि न जानन्ति। परमाणु ठारु मुनि काल गणना करि छुई। तुई प्रराध परिजन्ते ब्राह्मण प्रमार परमाणु जे देखे। যোগ নির্ণয় আদি তৃতীয় স্কন্ধে কহিছই। এবে কল্প প্রলয় চারি তুমকু কহিবা বিস্তারি। নৈমিত্তিক যে প্রাকৃতিক নিত্য আবর আত্মতিক। সহস্র চারি যুগ শেষে ব্রহ্মার উভয় দিবসে। ইয়াকু কল্প বলি কহি 14 মনু ব্যক্তি হই। এই প্রমাণে রাত্র জনিতি লোক নাশ যায়। এথিরে বিশ্বস্রষ্টা পূর্ণ বিশ্বকরিণ সংহরণ। তিনি ভুবন আদি করি আপনা নাভি পদ্মে ভরি। বিষ্ণু সহিতে থায় সই নৈমিত্তিক প্রলয় হয়। এভাবে সতেক বরষ ব্রহ্মার পরমায়ু শেষ। দুই পরাধ পূর্ণ হই তেবে সে ব্রহ্মালয়। पंचतन मात्र सहिते महत अहंकार जेते। प्रकृति प्रलय हुई तेणु प्राकृत से बोलाय। शुण राजन परीक्षित जे भावे प्रलय प्राकृत। से काले द्वादश आदित्य उदय हंति तेजवंत। ब्रह्मांड भांड ताते जेन दगद तत्क्षणं। प्रथमे मेघन बरसे प्रमाणे सतेक बरसे। तेणु अनावृष्टि हुई तौ सकल नाश जाए। अनबिहुने भके लोके भक्षन्ति एक कुआर के। सर्वरचना क्षय जाई कालता सकल हरई। सामर्थ नामे रहित प्रचंडे उदे हुए जम। तेजे प्रलय अग्नि जानी से शशे समुद्र आदि पाणी। प्राणी देहरु रस कल जल सबु सुखाए तत्काल। तहुस वर्तनामे अग्नि शंखसनक मुख जन्मी। पवन वेगे महातेज करई सकल दहिज। जे सर्वभूमिर विवर शून्य पाताल चराचर। ग्रास करई महानल अधरे जेते स्थल। शुक्लमय भस्म प्राय मात्र कदिशु थाय। तहु प्रचंड बात बही सापर्थ नाम से बोलाय। बरस अष्टतर शत बहै सेउ अभिशांत। आकाश मध्य धूम्रवर्ण भस्मरे करे आच्छादन। तहु संवर्त मेघमान सत्य बरस परिमाण। मुसलधार परमाणे वृष्टिस्ते करन्ति वर्गजने। से दिने ब्रह्मांड कलय पृथ्वीरे जेतेक सञ्चय। गन्ध गुणादि दिन हुई सर्व जलमय। से जल अग्नि करे क्षय जल तेजरे दिन पवन तेज रूपरे। पवन रूप लीन करे वायु गुण आकाश रे। पवन आकाश संचरे आकाश सबदता गुण तामस अहंकार लीन। अहंकार जे दोष इंद्रिय देवता विशेष। महतत्वरे प्रवेशिब मायारे सर्वलीन हेब। महतत्व जे तीन गुण काल प्रवेश पूर्ण। त्रिगुण काल आदि होई परमाणु रे प्रकाश होई। मायारे सर्वलीन जाई महाप्रकृति
ରୂପ ସେହି ମାୟା ବ୍ୟକ୍ତ ପୁରୁଷେଣ ଲୀନ ସ୍ୱତାଦି ଗୁଣମାନ ଅନାଦି ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତ ତାର ନାଇଁ ଆଦି ଅନ୍ତ ନିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ନିରଞ୍ଜନ ଅବ୍ୟୟ ଜଗତ କାରଣ ତାର ପ୍ରଳୟ ଯେ ନାଇଁ ଶୁଣ ରାଜନ ମନ ଦେ ମନ ବଚନ ତିନି ଗୁଣ ପ୍ରାଣ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନ ମହତ ଆଦି ଯେତେ ଛନ୍ତି ଏମାନେ ତାକୁ ନ ଜାଣନ୍ତି ଏ ଲୋକ ସମୂହ କାରଣ ଯା ମାୟା କଳ୍ପନା ବିୟାନ ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗ୍ରତ ଯାର ନାହିଁ ସୁଷୁପ୍ତି ଭେଦହୀନ ଥାଏ ପୃଥ୍ୱୀ ଜଳ ଅଗ୍ନି ପବନ ଆକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟମାନ ଏମାନେ ଜଇଁ ଭେଦ ନାହିଁ ଅଲେଖ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣନ କାହିଁ ଅନୁଭବ ବିତର୍କୀ ନ ପାଇ ମୂଳ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷ ସେ ତାଠାରେ ଜଗ ମାୟା ଲୀନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମେତ ହୀନ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଲୟ ହୁଏ ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରଳୟ ବୋଲାଏ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥମାନ ଜ୍ଞାନରେ ଯେବେ ହନ୍ତି ଲୀନ ଯେ ପ୍ରଳୟ ଆତ୍ମତିକ ପରନାମ ତାର ମୋକ୍ଷ ଦୀପ ଚକ୍ଷୁରୂପ ଯେ ଶରଣ ଜ୍ୟୋତିରୁ ନୁହନ୍ତି ଏ ଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେ ବିଷୟ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନମୟ ସୁଷୁପ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗରଣ ବୁଦ୍ଧିର ଏହୁ ତିନି ଧର୍ମ ଏମାନେ ମାୟାର ସ୍ୱରୂପୀ ଜୀବ ଚାଲିଥାନ୍ତି ବ୍ୟାପୀ ଯେମତେ ଜାଣ ମେଘମାନେ ପବନ ସକାଶୁ ଗଗନେ ଫଟନ୍ତି ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ତେମନ୍ତ ହୋଇ ମାୟା ଗତି ମାୟା ସକାଶୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉତ୍ପତ୍ତି କ୍ଷୟ ପୁନରୁଣ୍ଡ ଯେମନ୍ତ ସୂତାକ୍ଷୀୟ ହୋଇ ଓତପ୍ରୋତେ ବସ୍ତ୍ର ହୋଇ ସେ ବସ୍ତ୍ର ଫିଟିଲେ ସେ ସୂତ୍ର ଏମନ୍ତ ଈଶ୍ୱରର ଯନ୍ତ୍ର ତେମନ୍ତ ବିକାରେ ମାୟାର ବ୍ରହ୍ମଟି ବଲାଏ ସଂସାର ଜଗ ମାୟା ପୁରୁଷ ଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଯେ ଆବରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ସେ ପରେ ସଂଯୋଗ ବିଯୋଗ ପ୍ରକାରେ ସଂସାର ଜଡ଼ ଆବରିଛି ଏଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଅଛି ଏ ଯେତେ ଆଜ ଜାତ ହନ୍ତି ମାୟାକୁ ଧରି ସେ ଜନ୍ମନ୍ତି ଏ ମାୟା ବିକାର କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଷ୍ଣୁ ଦେହୁ ଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ତେଣୁ ନାମ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ସେ ଅବିନାଶୀ ସେ ପୁରୁଷ ବିକାର ଭେଦ ପ୍ରକାଶ ଯାହାର ରୂପରେଖ ନାହିଁ ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣ ଭେଦ କାହିଁ ତାହାର ମାୟାର ରଚନା ନାନା ରୂପ କରେ ସର୍ଜନା ଯେମତେ ତୁଳ ସୁବନାଦି କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳାଦି ନାନା ଅଳଙ୍କାର ଗଢ଼ାଇ ବହୁ ବିଚିତ୍ର ନାମ ଦେ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି ଦଗଧିଲେ କହୁ ସେ ଯେ ପ୍ରକାରେ ମାୟାରୁ ଜୀବ ଏ ବ୍ୟବହାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଳ୍ପେ ପ୍ରକାରେ মেঘ সূর্য তেজু জন্মই আকাশে সূর্য পূর্ণাঙ্ক সে সূর্য তেজু চক্ষু হই মেঘরে সূর্য নদী সই ব্রহ্মরু জন্ম এ প্রকার ত্রিগুণময় অহংকার আত্মা দর্শন বিরোধ হই মায়ারে বাহাড় করই সে মেঘ পুণি নাশ গলে সূর্য প্রকাশ হয় বলে সে গলে চক্ষু সূর্য দেখে অজ্ঞান তেনে জীব পক্ষে আত্মা অহংকার জ্ঞান যেবে দূর করে মান জীব পরম তেবে পাই অজ্ঞান তমকু নাম সই আত্মা বিবেক জ্ঞান ময়ে মায়া অহংকার নির্ণয়ে এ পাশবন্ধ জ্ঞান খড়গে যেবে নছেদে মতি ভুগে আত্মার দর্শন ন পাই যেবে বা মায়া পুছে রই ব্রহ্মস্বরূপে লীন হই সাক্ষাৎ মুক্তি সেল হই তেবে আত্যন্তিক প্রলয়ে কহিবি যে নিত্য প্রলয়ে নিত্য ব্রহ্মাদি মানଙ୍କର প্রলয় সঞ্চার ହୁଏ ପୁଣି ତିନି ନୀତି ନୀତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ଞାନୀ କହିଥାନ୍ତି କାଳ ସତ୍ରେ ଅସ୍ତି ବେଗରେ ଜାଣିଏ ସଂସାରେ ଭାସି ଯାଇ ପୁଣି ଉଠନ୍ତି ନାନା ଅବସ୍ଥା ସେ ଲଭନ୍ତି ଯେ କାଳ ଈଶ୍ୱର ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ ତା ଦିଅନ୍ତ ସ୍ଥିତି ଲଭଇ ନାନା ପରିଣାମ ଯେନେ ଆକାଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଗଣ ତେମନ୍ତ କାଳର ମହିମା ଜାଣନ୍ତ ନ ଜାଣନ୍ତି ସୀମା କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ଅବସାନ ମାୟାର ଗଛର ଯେଣୁ ଚାରି ପ୍ରଳୟ କରେ
নিত্যে প্রলয় করে নিত্যে যে নৈমিত্তিক দুই প্রাকৃত আত্যন্তিক কায় প্রলয় কর ঈশ্বর দেহে লীন শুণ হে রাজ পরীক্ষিত নারায়ণ জগত তত বিধাতা স্বরূপ যে সে পুরি পুଣି তহি আসিত সর্ব প্রাণী লীলাবতারଙ୍କର সীমা সংক্ষেপে কহিলু মহিমা কেবা বিস্তারে কহু অর্থ ব্রহ্মাইনু মহেশ্বর সংসার সমুদ্র দুস্তর তারণে বিষ্ণু কর্ণধার বাসুদেব পদার বিন্দ যেবে ন ধরে হৃদ ମଧ୍ୟ ସେ କାହିଁ କରିବ ସଂସାର ବଡ଼ଇ ମାତମ ଘର ବୈତ ବିନା ଯେନେ ପ୍ରାଣୀ ବାଣିଜ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ନଏ ତାର ଅବତାର କଥା ଶୁଣିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଭବ ବ୍ୟଥା ପଡ଼ି ଗାୟନ କଲେ ପ୍ରାଣୀ କରେ ସଂସାର ତରଙ୍ଗିଣୀ ଯେ ଯେ ଭାଗବତ ସଙ୍ଗୀତା ମତର ସମୟ କଥା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ମୁକୁ ଜାତ প্রণব স্বরূপে সম্ভূত পূর্বে যে ঋষি নারায়ণ নারদে তাহা দিলে গুণ নারদ বেশে উপদেশ শত শ্লোকরে পরকাশ সে ব্যাস মুনি বিচক্ষণ 18 শ্লোকেণ আম্ভে যে শুক তাঙ্ক শিষ্য আমକୁ দেলে উপদেশ ଏବେ ତ ଭାବେ ରଙ୍ଗା ତୀରେ ପ୍ରକାଶ ଋଷିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମକୁ କହେ ପୁରାଣ ଯେ ହୋଇଲୁ ପାର ଏହି ପୁରାଣ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣି ଲଭିବ ବିଷ୍ଣୁ ମଙ୍ଗ ପୁଣି ଏକ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ସାର ଚାରି ବେଦ ଅର୍ଥ ପାର ଏବେ ଗଙ୍ଗା ପାଶେ ଜାଣ ସମ୍ବାଦ ତୁମ୍ଭ ଆମ୍ଭେ ପୁନଃ ସୁତ ପୌରାଣିକ ଶୁଣିଲେ ସକଳ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପାଦିଲେ ଏ ପୁଣି ନୈମିଷାରଣ୍যେ ଶୌନକାଦି ମୁନିଜନେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭେ ଦଶମନେ କହିବେ ସଭା ସମିଧାନେ ହରିଚରିତ କରି ପାନ କାଳ ଖଣ୍ଡିବେ ମୁନିଜନ କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଦେଇ ଚିତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ସଂଗୀତା ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ଚତୁର୍ବିଧ ପ୍ରଳୟ ବର୍ଣ୍ଣନମ୍ ନାମ ଚତୁର୍ଥୋଧ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚମୋଧ୍ୟାୟ ସୁଖ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଜ୍ଞାନ ରାଜାର ଦକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ଭୟକୁ କଲେ ନିବାରଣ ପଞ୍ଚମେ ବିବରଣ ଶିଶୁକବାଚ ସୁଖ କହନ୍ତି ଶୁଣ ରାୟ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତର ନିନୟ ଏ ଭାଗବତ ଆଦି ଅନ୍ତ ବିଷାତ୍ମା ହରିର ଚରିତ ଯାହାର ପ୍ରସାଦରୁ କରି ବ୍ରହ୍ମା ଜନମି ସୃଷ୍ଟି କରି ଯାହାର ପଦଜାତ ହୋଇ ରୁଦ୍ର ଜଗତ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷତିପତି ମରିବୁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଭାବିତି ପ୍ରାଣିତା ଜ୍ଞାନେ କରନ୍ତି ତୁ ଏବେ ଛାଡ଼ ଏହି ଭ୍ରାନ୍ତି ଜନମ କୌଣସି ଦିନ ନଇଛ ତୁମେ ତରା ଜନ ଆଗରେ ଜନ୍ମ ନହିବ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ମନ ମରିବ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ଯାର ନାହିଁ ବିନାଶ ହୋଇବ କି ପାଇଁ ପୁତ୍ର ପତ୍ରା ଦିଏ ତୋର କେହି ଯେମତି କାହାର ଯେମତେ ବୀଜରୁ ଅଙ୍କୁର ତୁ ବୃକ୍ଷ ଦିଅ ଅବତାର ସେ ଫଳ ଫଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୀଜ ପୁଣି ପୁଣି ବୃକ୍ଷ ତେମତ ନୟ ପିତା ପୁତ୍ର ସମତ ଜାଣ ପରିକୀର୍ତ୍ତ ଏହା ସେ କହିବାକୁ ଯାଇ ଯେନେକା ଶହେ ଅଗ୍ନି ଥାଏ ଅରଣି କରିତା ମନ୍ଦିରେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରକାଶ ହଏ ଫଳେ প্রত্যেকে দর্শন দিশিওই অরণি বিষ্ণু সে করই আপনে অন্তর্ধান যাই এভাবে রে মায়া খাই যোগ অভ্যাস হই মন্দিরে দর্শন পাই তাকে বল সে কর্ম বন্ধন শরীর তথ্য করি হুয়ে অন্তর স্বপ্নে যে মুন্ড কাট যাই প্রাণ ত্যাগ হই ন খাই নিদ্রা ভঙ্গরে মিথ্যা হয় এভাবে মৃত্যু দুই আত্মা শরীর বিলগ জন্ম মরণ নাই সঙ্গ ঘটর ভিতরে আকাশ সে ঘট যেবে হয় নাশ আকাশ পূর্ণময় দিশে ঘট বিযোগ রহে শেষ সে ভাবে দেহ নাশ গলে জীব বিষয় ঘটর বিনাশ হই জন্ম মরণ কারণ
ଏ ଜୀବ ବିନାଶ ନୁହଇ ପୁଣ ଶରୀରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ମନ ହିଁ ଦେହ ଗୁଣ କର୍ମ ଆପଣ କରଇ ସୁଜନ ସେ ମନ ମାୟାରୁ ସମ୍ଭବ ତେଣୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ ମାୟା ଦେଖ ଦେହର ଅଧିଷ୍ଠାନ ଦେହ ସଂଯୋଗ ବିଜଗଣ ଯେ ଶନି ପ୍ରଦୀପ ଜଳଇ ଘୃତ ବଳିତା ଜଗ ପାଇ ତାକୁ ଅସଂଯୋଗ କଲେ ଅଗ୍ନି ଅଦୃଶ୍ୟ ହଏ ଭଲେ ହେମନ୍ତ ଜୀବ କର୍ମ ଜଗେ ଦେହରେ ସଂଯୋଗ ବିଜଗେ ଜନ୍ମ ମରଣ ତିନି ଗୁଣେ ଜନ୍ମ ମହିର ଜଗୁଣେ ତମ ଗୁଣରେ ନାଶ ଯାଇ ସତ ଗୁଣରୁ ସେ ବଡ଼ଇ ଶରୀରେ ଆତ୍ମା ଲାଗି ନାହିଁ ଆତ୍ମା ଯେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟକ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବେନିପର ଆକାଶ ପ୍ରାୟ ସର୍ବାଧାର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଯେ ନିର୍ବିକାର ଉପମା ନାହିଁ ଯାର ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆତ୍ମା ଜାଣି ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଗୁଣେ ମଣି ଅନୁମାନ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ବାସୁଦେବକୁ ଚିନ୍ତା କର ଏକତ ଭାବେ ଚିତ୍ତ ଧର ପ୍ରାଣକୁ ଗୁରୁ ଦେବ ବାସୁଦେବରେ ଆତ୍ମାଲୀନ ଧ୍ୟାନ ଦେଖ ତୁ ନିରଞ୍ଜନ ନିର୍ମାଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ତତ୍କ ବାଧନ ଲାଗିବ ତତ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପରେ ଦଂଶିବ ତୁମର ଶରୀର ମାୟା ଦେହକୁ ସେ ଦଂଶିବ ବିଶ୍ୱ ଜ୍ୱାଳରେ ଭୂମି ଜୀବତି ବାଜାଏ ତୁମର ଦଗ୍ଧନ କରିବ ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁ କାରଣ ଯେବା ଅଛି ଭୋଗ ନାହିଁ ତୁମ କିଛି ତୁମ୍ଭେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ଈଶ୍ୱର ବିନାଶୀ ଜୀବ ତୁମର ତେଣୁ ତୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନତର ଜନ୍ମିଲେ ମରଣୀ କର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିରାକାର ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପେ ଲୀନ କର ତେବେ ତୁ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଁ ଜାଣିବୁ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପୀ ପରମ ପଦେ ଅଛି ବ୍ୟାପୀ ଏ ରୂପ ଚିତି ଆତ୍ମା ଧ୍ୟାରେ ଲୟ ଲଗାଅ ନିରଞ୍ଜନେ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଭାବ ଜାନଇ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବ ପାଇ ସେ ନିରାକାରେ ଲୀନ ହଇ ମରଣେ ତୋର ଛଙ୍କା ନାହିଁ ତତ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ସାପେ ଆସି ତୁମର ଚରଣରେ ଧ୍ୱଂସୀ ସେ ବିଷ ଅଗ୍ନି ତୁମ୍ଭ ଦେହ ଦଗ୍ଧ କରିବ ବିଭସ୍ମମୟ ତୁମେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବ ତୋ ଦେହେ ଜୀବନ ଯେ ନଥିବ ଜଗ ଅଗ୍ନିରେ ତ ଶରୀର ପ୍ରକୃତି ଜିଣୀଣ ସତ ପରମ ପଦେ ଯାଇଥିବ ଏ ମାୟା ଦେହ ନ ଦେଖିବ ମାୟା ଶରୀର ନାଶ ଜୀବ ଜଗତ ପତେକେ ଦେଖିବ ତୁମର ଦେହ ଆତ୍ମା ଜୀବ ନିରାକାର ଲୀନ ହେବ ଯା ମତେ ତୁମେ ପୁଛା କଲ ତୁମକୁ କହିଲୁ ସକଳ ସର୍ବାତ୍ମା ଯେ ବାସୁଦେବ ଏବେ ଧ୍ୟାନରେ ତାଙ୍କୁ ଭାବ ମୌନ ବ୍ରତ ହୋଇ ବସ ପଦାର ବିନ୍ଦେ ମନରସ ଲୟ ଲଗାଅ ତନ୍ମନରେ ବସ ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରେ ଏଥିରେ ନାହିଁ ଯେ ସଂଶୟ ଏବେ କି ଇଚ୍ଛା ନୂପକ ହେମନ୍ତ ସୁଖ ମୁଖୁ ବାଣୀ ବଲଇ ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁଣି ଚିତ୍ତ ଆନନ୍ଦେ ପୁଲକିତ କୃଷ୍ଣର ଚରଣେ ଦେଇଚିତ ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମ ପୁରୁଷ ମହିମାନ ଜାଣଇ ଶେଷ ତୁମର ଭାବ ତୁମ୍ଭେ ଜାଣ ତବିନୁ ନାହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭ ଚରଣେ ମନ ମୋର କାଳେ ରଖିବ ଚକ୍ରଧର ଆଶା ବିଷାମ ବାନା ତୋର ମୋ ଆଶା ରଖତ ପୟର ନମସ୍ତେ ଦେବ ନାରାୟଣ ଭବ ଜଳରୁ କର ତ୍ରାଣ କହି ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ତ୍ରାହି କରିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତମ୍ इति श्रीमद्भागवत महापुराण संहिता दशस्कन्धे ब्रह्म उपदेश नाम पंचमध्याय विमर्शाकरणे भङ्गमुनेरपि भ्रम यदि सुधम मम दर्शन विद्यते तदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पय तेन तदिं कमले रतिमे जस्तुम् ओं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव मम ज्ञानम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय परमात्माय नमः श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वादशस्कन्ध षष्ठाध्याय। जय गुरुदेव बाबा महाराज जय बाबा महाराज। षष्ठे पंडित षष्ठे वर्णित परिकित मुक्ति उतारु सुपुत्र जेमते कले सर्प जग जाग आवर वेदर विभाग
सुत पौराणिक कहती शौनक आदि मुनि प्रति निमिषारण्य सर्वे मिले शुणति वासुदेव केळि सुतवाचम् सुखं कथं तत्वाणी परीक्ष विष्णुरात शुणि न मिला सुख मुनि पादे रमा कोलक गद गदे अंजलि करी तत्क्षण हेमंत कहि वचन राजा परीक्षितवाचम् हे व्यास सुत ज्ञानी धार धीर जगत आत्मरूप तर तुम्भर कृपा हेला ते जेणु नाही मो जन्म मृत्यु तेणु पुराण भागवत गीता उत्तम स्वल्प जेणु कथा कई कथा तो मते कल विष्णु मायारू धरिल तुम्भे जे अच्युत भगत संसार प्राणी महग्रस्त तुमको नये अद्भुत निस्तार तीर्थपतापित एहि पुराण भागवत उत्तम सकर चरित साक्षात श्री मधुसूदन ताको कराइल दर्शन विशुदयनु मोहइली भगवान गुण शुणिली हे सुखदेव भगवान तत्थक आदि वर्तमान तहि मोहर भय नाही ब्रह्म निर्वाण जानिलई अभय विनाशी ब्रह्म दर्शन छड़ाइल ब्रह्म एबे जे मते आज्ञा दिय ब्रह्मरे लागिब मलय बसु अछई जगासने मौन व्रत आत्मा ज्ञाने अध्यक्ष विष्णुर लये कामना छाड़िली विषये अष्टांग जग धारणारे षडचक्र भेदी आत्मारे परम आत्मारे मिसाई सहस्र दल मध्य नेई प्राण को तहि निवेशिबी माया ब्रह्मांड जिनी जीवी तत्थक ब्राह्मण सापरे भस्म करी मम शरीरे ज्ञान विज्ञान दे मोर हेले अज्ञान कल दूर परम वासुदेव पद लभिला होइबी आनंद से मार्ग मते देखाइल विष्णु सरिले निज जिल मु एबे से मार्गे पशिबी ज्ञानरे मुक्ति लभिबी ए भावे अनेक प्रकारे विनयी सुखं पयरे सुतवाचम् सुत कहती मुनि शुण परीक्षे कहे बादराण विष्णु भपति रे निमजी मुकत हुआ पाप तेजी आंबर आशीर्वाद करी अंते तुलभ विष्णुपुरी हेमंते कोई सुख मुनि और से कले हरि ध्वनि राजार पूजा विधि पाई सुख रसमन होई सकल महाऋषि संगे बद्रिकाश्रमे गले बेगे परीक्ष राजा जगधाने बसिले निश्चल आसने आत्मारे आत्मा निज जीर्ण अष्टांग जगरे धारण परम ब्रह्म स्वरूपरे पवन संयम ध्यानरे वृक्षर प्राय चेष्टित निश्चल भावे रहे चित हस्तिनानगर बाहारे गंगा पूर्व दिग भागरे बालुका बेदीर उपरे कुश आसन करि धीरे उत्तर अभिमुखे बसी ब्रह्मरे लय कुनिवेशी आत्मा को ब्रह्म रंध्रे नेई सुषुम्ना रंध्रे रुंधाई षटचक्र भेदी गुरु मध्य परम आत्मा भाव भेदे विषय संग करि दूर विचार नहीं बाह्यंतर एकाक्षर ब्रह्मे प्रवेशी जातना शरीर विनाशी परम पद को लभिले विष्णु अंगरे लीन हेले स्वामी ऋषिक नंदन तांकर शृंगी ऋषि नाम पूर्वे सप्त दिन आगरे साप
ଦେଲା କପେ ରାଜାରେ ଅନୀତି ରାଜା ହୋଇ କଲା ନିଜ ଗଳାରେ ସର୍ପ ଦେଲା ଆଜୁ ଶପଥ ଦିନ ଅନ୍ତେ ତକ୍ଷକ ଭକ୍ତି ଭସ୍ମୀଭୂତେ ହେମନ୍ତ ସେ ତକ୍ଷକ ଜାଣି ରାଜାଙ୍କୁ ଦଂଶିବ ସେ ପୁଣି ମାୟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପେ ଛନ୍ନ ପଥରେ କରଇ ଗମନ ହେମନ୍ତ ସମୟରେ ପୁଣ କଶ୍ୟପ ନାମିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସନ୍ତେ ବାଟେ ଭେଟ ହୋଇ ତକ୍ଷକ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୁଇ ତକ୍ଷକ ପଚାରିଲା ପୁଣ କି ଅର୍ଥେ କରୁଛ ଗମନ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ବିଶ୍ୱହାରୀ ଯାଉଛୁ ପରୀକ୍ଷା ନିସ୍ତାରୀ ତକ୍ଷକ ବ୍ରହ୍ମଶାପେ ଧ୍ୱଂସୀ ରାଜା ହୋଇବ ଭସ୍ମ ରାଶି ତାହାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଜିଆଇବୁ ଯଶ ଧନ ଅର୍ଥ ଧର୍ମ ପାଇବୁ ହେମନ୍ତ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ବାଣୀ ତକ୍ଷକ ବୋଲେ ତତ୍କ୍ଷଣି ତୁମେ ଯେ ମହତ ପୁରୁଷ ଯଶମାନ କରି ବିନାଶ ମହତ ଲୋକଙ୍କର ଭାବ ପରଯଶରେ ନିତ୍ୟ ଥିବ ରାଜା ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଧନ ମୋଠାରୁ ନିୟତ ଦ୍ୱିଗୁଣ ହେମନ୍ତ ଶୁଣି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଚାର କରଇ ସେ ମନ ରାଜାର ଆୟୁଷ ତ ନାହିଁ ଜାଣଇ ଜଗ ବଳେ ମୁହିଁ ଆମ୍ଭେ ଯେ ହାଠାରୁ ଗୁଣ ଛାଡ଼ି ନ ଯିବା କି ପାଦନ ହେମନ୍ତ ବିଚାରି ଭିକୁଖ ବୋଇଲେ ଶୁଣେବ ତକ୍ଷକ ତ ଯଶ କି ପାଇ ନାସିବୁ ପାଇଲେ ଧନ ବାହୁଡ଼ିବୁ ତକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ଧନ ଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତହୁଁ ବାହୁଡ଼ିଲେ ତକ୍ଷକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପେଣ ଗଲେ ସେ ରାଜା ସମିଧାନ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଘେନି ଭେଟିଲେ ଫଳେ ତକ୍ଷକ କୃମି ନେହେଲେ ହେମନ୍ତେ କୃମି ରୂପେ ପୁଣ ଧ୍ୱଂସିଲେ ରାଜାର ଚରଣ ସେ କାମରୁ କାନାକ ବିଷ ରାଜା ଶରୀର କଲା ନାଶ ତତ୍କ୍ଷଣେ ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲେ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ତା ଦେଖିଲେ ହାହାକାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ଶବଦେ ପୃଥିବୀ ପୁରିଲା ଆକାଶ ଦେବତା ଅସୁର ମନୁଷ୍ୟ ଆଦି ନିଶାଚର ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମୟ ହୋଇଲେ ତତ୍କ୍ଷୟତେ କେହି ନ ଦେଖିଲେ ରାଜାର ମୁକ୍ତି ଦେଖି ଦେବେ ଦୁନ୍ଦୁବି ବଜାଇଲେ ସର୍ବେ ଗନ୍ଧର୍ବ ପସରା ନୃତ୍ୟ ସାଧୁ ଶବଦେ କଲେ ଗୀତ ଦେବେ ଯେ ପୁଷ୍ପପୁଷ୍ଟି କଲେ ଆନନ୍ଦେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସେ ଗଲେ ପରୀକ୍ଷ ସୁତ ଜନ୍ମେ ଜୟ ସେ ପୁଣି ରାଜା ହଏ ପିତୃକ୍ରିୟା କର୍ମ ସାରିଲେ ଆନନ୍ଦେ ସେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଲେ ହେମନ୍ତେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ରାଜନ ସ୍ଥାନେ ବସିଲା ସମସ୍ତ ଋଷିଗଣ ଚାହିଁ ତକ୍ଷକ କଥା ପଚାରଇ ସେ ମୋର ପିତାର ବୈରୀ ତାକୁ କେମତେ ସାଧ୍ୟ କରି ସର୍ପ ଯଜ୍ଞ କର ଆରମ୍ଭ ବୈରୀ ନାଶ ହେବ ଆମ୍ଭ ଯେମତେ ସର୍ପ ଯଜ୍ଞ ରୀତି ସମସ୍ତ କହିଲେ ସେ ଜ୍ୟୋତି ହେମନ୍ତେ ସର୍ପ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଅନେକ ସର୍ପ ଦବଦିଲେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ନାଶ ତକ୍ଷକ ରହେ ଅବଶେଷ ସର୍ପ ପୁଳକ ଦଗଦ ଦେଖି ନାଗଲୋକକୁ ସେ ଉପେକ୍ଷି ଦେବ ଲୋକେନ୍ଦ୍ର ଶରଣ ଦଶିଲା ମହାବୟ ପୁଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେମନ୍ତ କହିଲେ ତକ୍ଷକ ଯଜ୍ଞକୁ କନଇଲେ ତା ଶୁଣି ରାଜନ କହି ସର୍ପ ଦମନ ଆଶୟ ଏ କୁଣ୍ଡେ ବସ୍ମତ ନହିଲା କି ମର୍ତ୍ତେ ହେମନ୍ତ ହଇଲା ତା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣେ କହନ୍ତି ନାରୀ ନାଗଲୋକରେ ସେ ନାହାନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଲେ ଜଗ ବଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ରଖିଲେ ତେଣୁ ଅଗ୍ନିରେ ନ ପଡ଼ଇ ହେମନ୍ତ ଶୁଣି ରାଜା କହି ଶୁଣ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ମନ ଦେଇ ଯେ ଅର୍ଥେ ଯଜ୍ଞ ମୁଁ କରଇ ତକ୍ଷକ ମୋ ପିତା ବୈରୀ ତାହାର ଅର୍ଥେ ଯଜ୍ଞ କରି ଇନ୍ଦ୍ର ଯେବେ ତାକୁ ରଖିଲା ମୋ ପିତା ଶତ୍ରୁ ସେ ହଇଲା ତକ୍ଷକ ହୃଦୟ ଅଗ୍ନିରେ ମନ୍ତ୍ର ବଳ ଦିଅ
हेमंत शुणी विप्रजने मंत्रयुक्त परिविधाने भूत श्रुभमान धेनिले मंत्र रे आहुति तळिले इंद्र तत्क्षेप नुहे धुणे आसी मुंडरे हुअन्तु विनाशी इंद्र समेत मरुद्गण सत्य टळिला सन विमान शैलीते खसिले भूमि आड़को दृष्टि देले अग्निरे घृत देवे देवे निश्चय अग्निरे पड़िबे ता देखि इंद्र सभୟରେ गुरुଙ୍କୁ मने स्मरिले अंगिरा ऋषिकर सुत जे बृहस्पति नामे ख्यात तत्क्षेप इंद्र उपकारे राजा को वचन कहिले तत्क्षेप ते न मरिब अमृत भक्षी जीव तेणु अजरा मोर काए कप संगर नर राय तु बल पिता कुमाइला एहाकु मुमाइला भला केही काहाकु न मारई काहारे केही न जियाई सुन राजन मन देई जन्म मरण कर्मे होई जे जाहा जई गुंजई ब्रह्मा शंकरे आन नई के कार दुख सुख दुख दाता जेमते लेखिछि विधाता सर्पाग्नि चौर जल खुदा व्याधि तृष्णादि जेते बाधा प्राणी माने भोग करे अपना अर्जित कर्मरे जन्म मरण ही भावे ईश्वर चंद्र भवि जोगे तो पिता परीक्षित वीर से ब्रह्म ऋषिर किंकर अदसे ऋषिगणे नहीं मृत सर्पको उड़ियाई से दोषे ऋषि शाप देला तत्क्षक विषे भस्म हेला तत्क्षक भय जेते बेले जीव नाही से काले तत्क्षकर निदश नाही सर्प हत्या करू कि पाई सर्प यज्ञ निर्वत करी निर्दोषी सर्पे किंपा मारी एमंते बृहस्पति वाणी संतोष नरनाथ शुणी सर्प यज्ञ निवर्त कले गुरु को पूजारे तो सिले ए जे विष्णु माया जगत तम माया रे विमोहित प्राणी को उत्पत्ति प्रलय माया विहान आश्रय हे विष्णु आत्मा सर्वमयी कपट दम्भ माया गई अहंकार बुद्धि विचार जाना मनुई गोचरे त्रिगुण बास नाही नाही मन वचने भेद नहीं शब्द स्पर्श रस गंध रूपये पंचन है भेदन से विष्णु निर्मले से बिले प्राणी निर्मल भय बोले हे माया बंधनु तरई परम पद कुल वैकुंठ से परम धाम ताहार परे नहीं स्थान से जन संसार तरिबे जन्म मृत्यु निस्तरिबे संसार बंधन छाड़ती निरते विष्णु को चिंतती दुरात्मापन दूर करी जगत मणे नररी आत्मा समृद्धि भावरे एक भावरे नाम स्मरे से विष्णु पदेले नमंती परम पद कुलभंती जे प्राणी विचारती चित ए सर्वमहर अर्जित अर्जिले नाना कष्ट पाई सुस्थिरे विजयसित शिविमुय से माने दुर्जन बोलांती आपण आत्मा न चिन्हती माया जाल ब्रह्म थांती ईश्वर भाव न जानती एथिरु विरत होइब अपवाद कुल सहिथिब अमान कानी न करिब देह मिथ्या जे मणिब काहारि संग देवईर न करे साधु कणे धीर जे भगवान वासुदेव तेबे से ताहाकु पाइब अपार ज्ञान जाहकर कृष्ण स्वरूपी निर्विकार ताहाकु करे नमस्कार निरते थाउ से मनर तार पदार्थ करि ध्यान संगीत करि अध्ययन पढ़ि शुणिले मुक्ति होई एथिरे संशय न थाई विष्णु स्वरूप वेद व्यास जे सुखदेव तांक शिष्य तांको मोर नमस्कार मई मान जाई गोचर सोनक पचारे हर से सुत पौराणिकर पासे
सुतवाचं भमुनि होइबा प्रसन्न कहिबा वेदर उत्पन्न हे वेद प्रथमे केमिति विष्णुक ठारु उत्पत्ति केमन्ते ब्रह्मा उपदेश कहता विस्तारे विशेष शुणी शौनक मुनि बाणी सुत पंडित ज्ञानी सुतवाचं प्रथमे ब्रह्मा जेतेबेले जगधानरे निद्रा गले लय लगाई निराकारे ब्रह्मा बसिले समाधिरे ताको उदर नाद जन्म आकाश शून्य जार धाम जे नाद कर्ण आवरिले शुभई समस्तଙ୍କୁ भले ଯାହାକୁ କଲେ ଉପାସନା ଆତ୍ମା ନିର୍ମଳ ଶୁଦ୍ଧ ମନ ସଂସାର ଜନ୍ମ ମରଣାଦି ତୋରେ ତାପ କର୍ମ ଛେଦି ସେ ନାହୁ ପ୍ରଭା ବିନ୍ଦୁ ଜନ୍ମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମଧାମ बिंदु त्रिगुणात्मक होई ब्रह्मा विष्णु रुद्र बोलाय हे रूपे एकाक्षर ब्रह्म व्यक्त रूपात्रा धाम से एकाक्षर ब्रह्म पर अर्धमात्रा बिंदु आधार जगमाया स्वरूप से माया त्रिगुण सजई तिनि मात्री जे एकाक्षर कार पारम कार अर्धमात्रा बिंदु स्वरूप हे वासुदेव रस कूप जे जानी निमग्ने भजती ब्रह्मरे शब्द ब्रह्म एहि नाद जे जन करे आत्मा भेद अर्धरात्रे कांते बसी जग धारणा भावे रसी इंद्रिय सुप्त अवस्थारे कर्णको ढांकिण हस्तरे शून्य दृष्टि मन दे शरीर जे शब्द शरीर चेष्टा किछि नाही तेबे जे शब्द शुणई ताहाकु परमात्मा कहि एकाक्षर ब्रह्म प्रणव शब्द रूपी बीज सर्व तापन 14 आकारादि वर्ण 14 एव लांति भावे अक्षरर गति ककार आदि 34 व्यंजन शब्द विशेष ए स्वर माने विष्णु रूप व्यंजन मायार स्वरूप ए सर्व अक्षर मातृका प्रकृति वश शब्द एका स्वर माने दीर्घ जे हस्र उक्त नामरे पर आकाश संधि अक्षर ए बोलाई ए कार आदि चारि जेहि 25 बने पंच पंच 5 वर्णरे वर्ग संचय ए अंते अभ्यास्त ए जान ज र ए चारि वर्ण स ए चारि वर्ण उष्मा वर्ण बलिन जान बिंदु अनुसार बोलाई से बिंदु जेबे दुई होई स्वर्ग नाम से बोलाई गज कुंभाकृति जे होई हेमंत होई सप्त ब्रह्म 50 वर्ण भेद नाम अक्षर आकृति होइले देवायरे प्रकाशिले तई भीतर ब्रह्म जंत्री 24 अक्षर गायत्री माया रूप प्रकाशिले सप्तव्याहूति से होइले 10 प्राणव मध्य होई गायत्री शिर से बोलाई से ब्रह्म गायत्री सावित्री सरस्वती काकोति त्रिकाल संध्याए बोला रूप जदु समन्ति चारि वेद कुका जात कले चारि ब्राह्मण भितरिले बियाई नानाविध स्मृति मरीचि आदि पूजा प्रति आंकु वेद पढ़ाइले ए पुणी पुत्रे शिष्य देले धर्मोपदेशे जे विधान जे माने कले स्मृतिमान से माने परस्परे गुण पुत्र को देले वेदमान शाखा प्रशाखा करदेले उपदेशन पढ़ाइले ए प्रकार चारि वेद शतादि 3 जुगे वेद विस्तारी होई 3 लोके कलिपि रहिला अल्पके द्वापर शेषे अन्ते कली प्राणी की देखि अल्प बळि अल्प आयुष अल्प बुद्धि देखि ब्रह्म ऋषि सुबुद्धि ए वेद शाखा प्रशाखारे कले वासुदेव आज्ञारे जे जुगे जे ऋषिगण वेद विस्तार कले पुण सेई वेद व्यास बोलांति तादे विष्णु प्रवेशन्ति एबे शतमनन्तरे 27 घंटा जुगरे 27 वेद विस्तार वेद शाखार जे प्रचार
सप्तविंश ऋषि उदरे विष्णु पशि वेद विस्तारे अष्टाविंश गंडा जुगान्ते द्वापर जुग शेषन्ते ब्रह्मा महेश लोक बाळे प्रार्थना कले आदि मूले एघेनि वेद रक्षा पाई वेद व्यास नाम बोलाई पराशरंक विजय जात सत्यवती गर्भे संभूत विष्णु कलारे अवतार अगाध गुणरे गभीर चारि वेद मिश्रित होई एक वेदरे तिला रोई ताहाकु भिन्न भिन्न करी शाखा भेदरे भेद करी रूप यदु साम अथर्व ए चारि वेद भिन्न भाव चारि संहिता एक जान सूत्रे जेने मणिगण से भावे मंत्र को बाहार वेद बीज कले विस्तार चारि वेद चारि शिष्येण पढ़ाई से बादरायण पैल नामे शिष्य पूर्ण सेनक वेद व्यासेन बहुत बोली से बोलाई पैल ताकु पढ़ई वैश्य पायने यजुर्वेद पढ़ाती जान मणिगद जैमिनी ऋषि की से पूर्ण छंदक पढ़ाइले साम ए वेद एमाने पढ़िले अथर्व सुमंत को देले मते चारि शिष्य मुखे शाखा प्रशाखा वेद शिखे ऋग्वेद पढ़िले पैल तांक शिष्य जे भास्कर इंद्र प्रमिति दुई जन पढ़िले विभाग करिण संहिता पढ़ा नामरे पुणी देले जे शिष्य भास्कर पुणी चारि भागे चारि शिष्य देले स्वरागे बध्य आवर जाग बलज्ञ पराशर अग्निमित्र कहे चारि शिष्यंकु से देले विभिन्न शाखा मानक इंद्र प्रमिति निज सूत मांडुकेय नामरे ख्यात ताहाकु निज वेद देले से पुणी वेद देवमित्रे देले से देवमित्र शाखा कले सबरी आदि पढ़ाइले सकल मांडुकेय पुत्र ताहाक पांच पुत्र ख्यात बाछछाड़िय जे मुद्गल शिशिर जे गखल्य यांकु वेद पढ़ाइले आवर एक शिष्य तिले जातु कन्न ताहाक नाम से कले चारि शिष्य पूर्ण बीरज बलाक बैताल पैज शिष्य जे आवर प्रति शाखार से भास्करी बालखिला संगीता करे बालायनी भज्य प्रासार तिनि को देले देव्य दोसार ए भावे ऋग्वेद पूर्ण बहुत शाखा विस्तारीण 27 शाखा विभव ए ब्रह्म रूपरे पूजित संगीता मानक विस्तार शुणिले प्राणी को निस्तार वैशंपायन जेउ ऋषि यजुर्वेद को से अभ्यासी 27 शिष्य ताहा तांकर कोण मांधा निंद बाबर सत्यत्रय आदि जे होई 27 शाखा बढ़ाई से वेद पढ़ु शिष्य गण एक अक्षर सुधेन गर्भ ऋषिकर तनुज वैशंपायन भग्निज गार्ग्य शिरे हस्त प्रहारे शिरता चूर्ण हस्ते करे ब्रह्महत्या वैशंपायने लागिला वेदर विधान से शिष्य मानक कहिला ब्रह्महत्या मते लागिला प्रायश्चित व्रत जे करी ता शुणी शिष्य व्रताचारी से शिष्य माने व्रत कले चरकाध्य जो बोलाइले चरक शाखा तार नाम क्षत्रिय शाखा एबे शुण ता देखी जाति बलक कही वैशंपायन शिष्य से अल्प बल जे आंकरी प्रायश्चित करी न पारी ए व्रत बड़ई कठिन 12 बरस होए पूर्ण मुई करी आज्ञा होले ता शुणी गुरु क्रोध कले मो शिष्य अवज्ञा तु कलु आत्मारे गर्भ तु बहिलु एणु तुम ठारु जेते वेद पढ़िलु अनुमते एबे वेद तुई छाड़ आनठा घरे जाई पढ़ ता शुणी जाज्ञ बलक
ଡରେ ପଡ଼ିଲା ବେଦ ବାନ୍ତି କଲେ। ସେ ବେଦ କାଣ୍ଡି ମାନପୁଣ ତିତିର ଚଢ଼େଇ କୁରୁପେଣ ତାହାକୁ ଯେଉଁ ଋଷିମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସାବଧାନେ। ତେତିରିଆ ସେ ବଲାଇଲେ ତଣୁ ସେ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଗଲେ ବେଦ ସେ ପଢ଼ିବା ନିମିତ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରେ ଉପଗତ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ନବ ତନ ବେଦ ପଢ଼ିବା ଅର୍ଥେ ଜାଣ ମେରୁ ପୃଷ୍ଠରେ ବସି ପୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କଲେ ଉପସ୍ଥାନ। ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ବାଚ ହେ ଭଗବନ୍ତ ଦିବାକର ତୁମକୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଜଗତ ଅଖିଳ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପେ ଅଛ ପୁଣି କାଳ ସ୍ୱରୂପେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମାଦି ବ୍ୟାପୀ ବ୍ରହ୍ମରୁ କୀଟ ପରିଜନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଉଦଗତେ ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପେ ପୁରୀ ଅଛ ଆକାଶେ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରକାଶିଷ ଲବ ନିମିଷାଦି ବର୍ଷର ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହେ ତୁମ୍ଭ ଅନୁଗ୍ରହ ହୋଇ ବାହ୍ୟ କାଳ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମଇ ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଳୟ କରୁଛ ଏଣୁ ଆକାଶେ ମୁଇଁ ଅଛ। ହେ ତୁମ୍ଭ ମଣ୍ଡଳର ଗତି ନିର୍ମଳ ବିରାଜ ହୋଇ ଜ୍ୟୋତି ବ୍ରାହ୍ମଣେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିତ୍ୟ ଗାୟତ୍ରୀ ପଢ଼ି ବେଦ ମନ୍ତ୍ରେ ଅଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଉପସ୍ଥାନ କ୍ଷୟ ସକଳ ପାପମାନ ଏ ଦିବାରାତ୍ରି ପରିଶେଷ ସଂସାର ଲୋକ ତମ ଧ୍ୱଂସ ଆପଣା କିରଣରେ ବୃଷ୍ଟି ଶସ୍ୟ ଉପୁଜି ପ୍ରାଣୀ ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବଦାତା ହୋଇ ପାଳୁଛ ଋତୁ ଭାବ ହୋଇ ଶୀତ ବର୍ଷା ଶିରା ଗିରି ସମ ଶରତ ବସନ୍ତ ଯେ ମୟ ଷୋଳ ଋତୁ 12 ମାସ ତନୁ ହେଉଛି ପ୍ରକାଶ ଏ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ତ ମଣ୍ଡଳ ସକଳ ସୁଖଙ୍କର ଗଳ ବିପ୍ରେ ଯେ ଚାରି ବେଦ ମନ୍ତ୍ରେ କରନ୍ତି ଉପସ୍ଥାନ ତତେ ସେ ଦ୍ୱିଜ ମାନଙ୍କର ପାପ ତୁମେ ଯେ ହର ସର୍ବବ୍ୟାପ ତୁମ୍ଭ ମଣ୍ଡଳ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଘ୍ନ ଅନ୍ଧ ପଟଳ ବିନାଶନ ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ତୁଇ କରୁଛ ଉପାସ୍ଥାନ ମୁଇଁ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଯେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଚାରି ଖାନି ଭେଟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରାଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ସ୍ୱୟଂ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସ୍ୱରୂପେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ରୂପେ ଏ ଲୋକ ତୁମ୍ଭର ମାୟାରେ ପଡ଼ିଛି ତମ ଅନ୍ଧକାରେ ପ୍ରାଣୀ କି ଅଜଗର ରୂପ ସର୍ପ ଗିଳିରେ ଯେନେ ଧାପ ଅଚେତେ ମୃତ ହୋଇଥାଇ ନିଦ୍ରାରେ ଯେନେ ପ୍ରାଣୀ ଶୋଇ ମାୟାରେ ଅଚେତ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ପରମ କୃପାଳୁକୁ ପୁଣି ଉଦୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଉଦିତ କିରଣେ ଉଧାରି ଦିନେ ଦିନେ ଯେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଶ୍ରେୟ ନିମନ୍ତେ ତଚରଣେ ତ ଅନୁଗ୍ରହେ ଯଜ୍ଞ କରି ସମାଧି ଉପବର୍ଗ ଧରି ଯେସନେ ରାଜା ଦୁଷ୍ଟ ନାଶୀ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଶ୍ୱାସୀ ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ ଯେ ଅସାଧୁ ବୁଦ୍ଧି ଧର୍ମ ନିନ୍ଦୁ ଏ ଅଂଶ ଜନ୍ମ ଯେତେ ତନୁ ନାଶେ କୁମୁଦ ଯେନେ ଭାନୁ ହେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ମୋର ସେବା ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେଣୁ ଉଦୟ ଅସ୍ତ ହୁଅ ସର୍ବ ଜୀବରେ ପୂଜା ପାଅ ଦିଗ ପାଳେ ଯେ ଯା ଦିଗରେ କୃତାଞ୍ଜଳିରେ ପୂଜା କରେ ସର୍ପ ସମର୍ପେ ତୁମ୍ଭ ପଦ୍ମପାଦେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାନ ଯେ ଆନନ୍ଦେ ତୁମ୍ଭ ପଦ୍ମପାଦ ଅତ୍ୟନନ୍ତ ତିନି ଭୁବନରେ ପୂଜିତ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ଆଦି ବାସବ ଆଦି ଦେବ ବନ୍ଦୀ ଏବଂ ଭୂତ ପଦ୍ମପାଦରେ ମଶିର ଲାଗୁ ନିରନ୍ତରେ ନବୀନ ଯଦୁର୍ବେଦ ମତେ ଆଜ୍ଞା ହୋଇବ ଛାୟାକାନ୍ତେ ଯେ ବେଦ ଗୁରୁ ଠାରେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ପଢ଼ି ମହି ମହି ସୁତ ପୌରାଣିକ କହନ୍ତି ଶୁଣ ଶୋନକ ଆଦି ଯତି ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ଦିନ ମଣି ଅସ୍ୱରୂପକୁ ଧରି ପୁଣ ଉପଦେଶୀ ପନ୍ନ ମାର୍ଗେନ ନବୀନ ଯଦୁର୍ବେଦ ଭାବେ ମୁନି କି ଦେଲେ ଶେଷ ରାଗେ ସେ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଯେଉଁ ମୁନି ସେ ବେଦ ଉପଦେଶ ଜ୍ଞାନୀ ତା ନାମ ବାଜ ଶନି ଦେଲେ ପୁଣ 15 ଶାଖା କଲେ ସେ 15 ଶାଖା ବାଣୀ ସଂହିତା କରି ପଢ଼େ ପୁଣି କାଣ ଆଦି ଶାଖା ପଢ଼ିଲେ ଢାକ ନାମେଣ ଶାଖା କଲେ ଏମାନେ ଶିଷ୍ୟ ପୁଣ ଦେଲେ 84 ଶାଖା ହୋଇଲେ ସାମବେଦର ଅଧିକାରୀ ଜୈମିନୀ ମୁନି ସେ ବିସ୍ତାରୀ ସୁମନ୍ତୁ ସୁନାନ ଯେ ଦୁଇ ନେମିନି ପୁତ୍ର ପତ୍ର ହୋଇ ଦୁଇ ସଂଗୀତା କରିଦେଲେ ଏ ପୁଣି ଶିଷ୍ୟ ପଢ଼ାଏ
शिष्य जे सुकर्मा सहस्र शिष्य से उत्तमा सहस्र भाग जे से संगीता सहस्र शाखारे विदिता जे ऋषि जे शाखा पढ़िले से शाखा से नाम होइले तांको नाम एबे सुन कहिबा ताहा विस्तार हिरण्यनाभ कौशलेश पश्यञ्जी नामे दुई शिष्य सुकर्मांकर शिष्य दुई एकर 500 भाई आवंत्य जे ब्रह्म वितम आदि 5 शिष्य नाम औदिच्या सामग बोलती 500 शिष्य ख्याति ब्रह्म वितम जे आवंत्य दुई शिष्य शिष्यवंत ब्रह्म वितम आदि होई 5 शिष्यवंत बोलाई औदिच्या सामज बोलती कौशल्या आदि पौतपति लगाखी मांगलिक स्थापी कुशीद कुल पुखी व्यापी हे आदि जते शिष्य माने पश्याञ्जींकर विद्या माने आपणा संगीता को पुनः शत शत भाग करिन कृत हिरण्यनाभ दुई आपणा संगीता को 24 संगीता से कले पुणी ता प्रति शिष्य देले आउ संगीता मान पुणी आवंत्य सामेण ब्रताणी कहि जगन्नाथ दिज सुजने हरिपाद भज तुम्भ चरणे आश्रा करी उठाई सते अनुसरी द्वादश स्कंदे भागवत पुराण मानकर अर्थ भूत भविष्य आदि जेते कहिले दास जगन्नाथ श्रीमद्भागवत महाप्रभु संगीता द्वादश स्कंदे वेद शाखा प्रणयन नाम षष्ठाध्याय सप्तमाध्याय सप्तमे पुराण रक्षण अथर्व शाखार वर्णन सुतवाच एबे अथर्व शाखा सुन एवेद कर्ता अथर्व ऋषि अंगिरस सुमंतो तांकर शिष्य से पिता ठारू उपदेश प्रबंध तांकर शिष्य पथ वेद दश दुई शिष्य को प्रबंध पढ़ाई वेद दर्शन कंकर पूर्ण 4 शिष्य जे विद्यमान ब्रह्मबली जे शोकायनी मदस जे पिपलायनी ए 4 शिष्यरु अनेक पथक शिष्य जे सुनकन कुमुद जाजळी आबर कहिबा शिष्य सुनकरम बभ्रो संदवायन हेले दुई संगीता पढ़िले सावनी प्रभृति अन्यान्य सुनक शिष्य थिले पूर्ण नक्षत्र कल्प पूर्ण शांति कश्यप अंगिरा प्रभृति संगीता आचार्य माने अथर्व वेदे विद्यमाने हे मुनि सुन अनंतर जे नाम पौराणिक कंकर कश्यप त्रयारुणि पूर्ण सावनी जे अकृत बण वत्सपायन जे हरित हे षट पौराणिक ख्यातम एबे जे बेशा शिष्य पूर्ण मो पिता लमहर्षण तांकठारु ए षट शिष्य संगीता कले उपदेश तांकठारु मुई पूर्ण पढ़िले सकल पुराण मुहटे सुत पौराणिक आबर कश्यप एक सावनिक सुराम शिष्य अकृत बण 4 शिष्य ए रूपे आंबे 4 जन व्यास शिष्य ठारु पूर्ण 4 मूल संगीता मान समस्त कलु अध्यायन पुराण 10 तथ्य लक्षण 5 लक्षण थके जन जहा बनती ऋषिगण पुराण लक्षण तो पूर्ण सर्ग विसर्ग वृत्ति रक्षा हेतु जे मनंतर संख्या वंशानुचरित जे संस्थाश्रय वंशर व्यवस्था ए 10 लक्षण रे युक्त बड़ पुराण नामे ख्यातम स्थान सानपूप पुराण मान 5 लक्षण बखान विष्णु निर्गुण निराकार त्रिगुण युक्त से मायार तमु महत ओंकार पंचमहाभूत संचार शब्दादितन मात्र 5 इंद्रिय एकादश संच हेमानकर उत्पत्ति सर्वे सर्व से बोलंती हाँक संगतरे पूर्ण पुरुष संजोग भावेन हाँक वासनार अंग स्थावर जंगम पतंग
କୀଟବାଦୀ ଚାରି ଉପତି ଏମାନେ ବିସର୍ଗ ବୋଲାନ୍ତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଜୀବିକା ଚାର ଯେ ଗତି ଏ ସର୍ବବୃତ୍ତି ଯେ ବୋଲାଇ ପୁରାଣ ଲକ୍ଷଣଟିଏ ଏମାନ ରକ୍ଷାର ନିମନ୍ତେ ତ୍ରିଜକ ଋଷି ଦେବ ମତେ ବିଷ୍ଣୁର ଅବତାର ମାନ ଅସୁର ପ୍ରଳୟ କାରଣ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା ଯେ ବୋଲନ୍ତି ଯେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବ ରଖନ୍ତି ମନୁ ଦେବତା ମନୁ ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ବର ଋଷି ସପ୍ତ ହରିର ଯେତେ ଅବତାର ଏସଠ ବୋଲି ମନନ୍ତର ମନନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ବୋଲି ପୁରାଣ ଲକ୍ଷଣ କହିଲି ଯେ ରାଜା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଂଶରେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ହେବେ ପରେ ତାହାଙ୍କୁ ବଂଶ ବୋଲି କହି ତାଙ୍କ ଚରିତ ବାଜେ ସାନୁ ଚରିତ ତା ନାମ ଶୁଣ ଶୁଣ କଦେ ମନ ନିତ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଯେବା ପ୍ରଳୟ ଆଦନ୍ତି କରେ ଚାରି ସଂସ୍ଥା ବୋଲି ଜାଣ ଜୀବୋତ୍ପତ୍ତି ସଂଗାରଣ ଅବିଦ୍ୟା ଜଗ ମାୟା ନାମ ତା ଜଗେ ଜୀବ ଉତ୍ପନ୍ନ ତାହାକୁ ହେତୁ ବୋଲି କହି ଜଗ ମାୟା ଗୁଣରେ ମୟ ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଶକ୍ତିରେ ସେ ଯେ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ନିରନ୍ତରେ ଦେବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ ହୋଇ ପ୍ରକୃତି ଭାବେ ସଞ୍ଚର ହୋଇ ଯେ ବ୍ରହ୍ମେ ଲୀନ ହଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହାକୁ ଅପାଶ୍ରୟ ଜାନ ଦେଶନେ ଘଟାଦି ପଦାର୍ଥ ମୃତ୍ତିକା ସଙ୍ଗେ ଉତାୟୁତ ଜନ୍ମରୁ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଯେ ଥାଇ ସଦା ଜୁତା ଜୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଜାଣି ଗୋଟି ସେହି ଦଶମ ଲକ୍ଷଣଟିଏ ଏ ସର୍ବମାୟାର ବାସନା ଜାଣି ବାସୁଦେବ ରଚନା ଚିତ୍ତ ତ୍ରିଗୁଣରୁ ବାହାରେ ରହି ଯେବେ ଜଗ ବଳେ ଜୀବ ପରମରେ ମିଶଇ ତେବେ ବନ୍ଧନରୁ ତୋଇ ଏମତେ ଦଶ ଲକ୍ଷଣରେ ଯୁକ୍ତ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କ ପୂର୍ବେ ଋଷିମାନେ ବୋଲନ୍ତି ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥି ଏଥି ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ସାନ ଶୁଣ ସେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ବିଷ୍ଣୁଲିଙ୍ଗ ଶିବ ଗରୁଡ଼ ନାରଦ ଯେ ଭାବ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତ ଭବିଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ୍ତ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଯେ ବାମନ ବରାହ ମଛ ଯେ କୁରୁମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପଦ୍ମ ଯେ ପୁରାଣ ହେମନ୍ତେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଜାନ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ସାର ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ନାମ ଯାର ଏ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଯେ ପୁରାଣ ଏ ଚାରି ଲକ୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ କହନ୍ତି ତ ସମାନେ ଶୁଣାଏ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷିମାନେ ବେଦର ଶାଖା ପ୍ରଣୟନ ବିସ୍ତାରି ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାନ କହିଲୁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରସନେ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟ ଚାରି ଋଣେ ବିଚାରି ଋଣେ ଏହା ଯେ କୋନରେ ଶୁଣଇ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ତାର ବଳୟ সকল কলুষণ সই মতে সে বৈকুণ্ঠে বসই নমঃ বিপ্র জগন্নাথ দ্বাদশ স্কন্ধে ভাগবতম কেবল শাখা করে তে কৃপাল কৃপা কর মতে সুজনে শুণ কর্ণ দ্বারে তরিব ভব সংসারে সুত সন কর সংবাদ শুনতে ন লাগে প্রমাদ শ্রী হরি চরণ সরজ ভাবই জগন্নাথ দ্বিজ শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ संगीतम द्वारा स्कंदे पुराण लक्षणादि वर्णनम नाम सप्तमध्याय विमर्शाकरण भंगम निरपिमति भ्रम यदि सुदम भावनदर्शन विद्यते तदियं वस्तु भाविन्दत भ्रमेव समर्पयते न तद्मुखमले रतिम्य जश श्वासतिम् ओम पुण्यमिदं पुण्णात् पुण्यमुदच्यते पुण्यस्य पुण्यमादाय पुण्यमेवावशिष्यते।